Ano nga yan, may losers na kayo. Meron na ako. Paisip ako dun. Meron na. Alam niyo ba? Pau. First word. One word. One word lang. This is the outing of the boards. Through rap. Yak Right. mo. Panas. Si Liz natutulog. Barnis. Pinagod eh. Ay, hindi. Wait lang. Jumper. Idiot. Closet. Box. Idiot ah. Honor ba Hyperspace. yan? Committee? Tangin. Dapat may oras tayo eh. Sayang. Ay, oo nga no. Makaka-pressure yun. Wait, sa next na. Pagtulog na lang. O sige. Kasi di ka naman na. So syllables. Teach. Ginagawa nitong saraulo. Prison break. Prison break. Prison break. One word. Movie nga eh. Movie, Disney. Movie. Movie yun ah. More actions. Giling. 2 words. Second word. Second Syllable. 2 words. Ano? Two. Peace. Peace. English, di ba? Oo, Nag-video ka man. Ay! Mirror. May natutulog na eh. Bagsak na siya. Bagsak na. 2 words. Church. What? First word. One word. 2 syllables. Liz, sali ka dito. Ay, mali! Yung first syllable. Sakit ba? First. Alam ka paano ko yan? Yung una. First. Syllable. 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 Syllables ko na. Outing of the boards. Anong date ngayon? So, ang hirap. All. 23? First, second, Tulog. First. 23. May 23, Saturday, 2009. Ball. Mark, Dragon Ball. tama ka na. Dragon Ball. Bis ka na na. Dragon Ball. Layo. Layo. Ang hirap pa ako. Mahirap yan.